Game 4 ha, game 4. Game 4 na ni, game 4. Dato ang super class ibakbakan. Diri sa Sitio Kulo, Barangay Alegria, Cordoba, Cebu. Ug atong pasalamatan ang ato ang organizer, Board Sport Channel. Ug ang ato ang sponsor, Konsehal James Lee Potot. Napadiri. Baseball. La, sige. Sadam, Daganton, Agoy, Lisura, Jubil Ducati, Bugsok, Tiorok. Pila score? Pila score? Og shout out kong Mark Steven Ruby. River Nile, shout out. Shout out sa kong Philip Taburada. Bus Janak Rabaya, shout out. Sir Jonathan Arkion, shout out. Rulig Labog from Dalagit, Cebu. Julius Rehis, Marilito Dinopol, shout out. Kuy, wala na, kinauntiray na. Sige, agoy, napalos. Napalos. Shout out sa kong Konsehal Jojo Mabano, Konsehal Silso Gabonada, ug ni Barangay Captain Litoy Sinisa. Ug shout out sa kong ni Barangay Captain Elmer Panyuso sa Kabungahan, City of Naga. La, sige. 5-1. Bali na. Og pananglitag mudaog silang Jomar ani, matik champion na sila. Ug mudaog sila dire, champion na. Wala lagi nya. Ha? Toto pa? Di ay. Toto standing pa man di ay. Sa City. Og mudaog ani ang team Jomar. Toto standing. Serve Jomar. Atonton. Nganom toton. Ono City. Serve Kulapo. Tonton. Jobert. Agoy tonton ngabot. Na, side out. City Ono. Serve Jubil Ducati. Yay Jomar. Bugsukmar. Tuagsik. 8. Serve Jubil Ducati. La, agoy giumpok ni Jubil, grabiha. 9-1. Serve Jubil Ducati. Bugsukmar. Jubil Ducati. Tonton. Lah, tonton. Rawa na. Bugsukmar. Tonton. Agoy, di masagang bulang tonton. Jess Ono.
Serve Jubil Ducati. Jobert. Bugsukmar. Agoy 11 na. Para daog ng team Jomar. 11-1, triple 1 ang score. Serve Jubil. La Bugsukmar. Out of coverage! Out of coverage! Daog na. Ang idaog sa game 4, Jomar, Jubil, Tonton. Oh, sila idaog sa game 4. Oh, napatay game 5 para championship na. Padito, dos. Sige pa. Urdoy na lang.